स्वागतम 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 सब श्रोता बंधु को मोर हार्दिक अभिनंदन। आज अग्नि उत्सव, आज कुंभ संक्रांति, आज जगन्नाथंकर आगमन नव नूतन बेश, आज सूर्यंक उत्तरायण द्वितीय पर्व कुंभ मास। ये मासर कार्यकाल फेब्रुआरी 12 रु मार्च 14 जाए। गोटे शुभ खबर, जातक जदि तृतीयाधिपति और अष्टमाधिपति द्वादशस्थ हंती बा द्वादश अधिपति अष्टमाधिपति तृतीयस्थ हंती बा तृतीय द्वादशाधिपति अष्टमस्थ हंती, ताहले व्यक्ति एक सुवर्ण सुजोग आसे जोटा कि मीन राशि ये मासरे शुक्र तृतीयाधिपति अष्टमाधिपति से अच्छा द्वादश कहले भाई केते बढ़िया कथा। तेणु ये मासरे शुक्र श्रावणर वृष्टि भली मीन राशि मुंड उपरे अक्षत चंदन पुष्प दे आशीर्वाद करिवे। बाबू तुमर मंगल हो, तुमर शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक सामाजिक सब दिगरे विकास हो, तुमर जय हो। ये गला शुक्र कथा। केतु 25, 26, 27 पूर्वभाद्र उत्तरभाद्र रेवती नक्षत्र को भी यथेष्ट कल्याण करिवे। आर्थिक विकास पाई दया करिवे। मासाधिपति रवि यही नक्षत्र त्रय को यथेष्ट धनी करिवे। बृहस्पति पूर्वभाद्र उत्तरभाद्र को दया करिवे, तुमर मंगल हो। शनि केवल 27 नक्षत्र को कल्याण करी समस्त को सुशृंखलित करिवे। ये गला आशीर्वादात्मक आलोचना। प्रत्येकटी ग्रह मीन राशिया मानू केते परिमाण रे धन दौलत देवे, जश कीर्ति देवे, रोग व्याधि हरण करिवे और सामाजिक प्रतिपत्ति बढ़ाइबे। तेणु ये सबको नहीं आमे जो क्षुद्र प्रबंध रचना करिचे ताके पढ़िबानी। आसंतु शुणिबा कौन लेखा अछि। बृहस्पति जेहेतु मीन राशि अधिपति, तेणु आगे प्रथम प्रार्थना करिबा। पदे कथा बंधु, आमे भोर उठी आग निज हाथ देखिबा। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। तापर देखिबा हमर को पोड़े श्वासक्रिया ठीक स्वाधीन हो चली, से पाद आग माटी पकेबा। बुझला। तापरे आमे दिनचर्या आरंभ करिबा। बंधु, देवतानां ऋषीणां च गुरुं कनक सन्निभं वंदे भक्त्यालोकेशं बृहस्पति प्रणमाम्यहम्। बृहस्पति प्रणाम कले प्रबंध पाठ करिबा। रवि द्वारा जो उत्तरायण पर्व आरंभ होइछि 14 तारिख रे जनवरी 14 रे, ताहा एबे द्वितीय पादरे पहुंची। कुंभ ताहार द्वितीय मास। यही मासर कार्यकाल फेब्रुआरी 12 रु मार्च 14 जाए। आजिर विषय मीन राशि किपरि भावरे यही कुंभ मास बा फेब्रुआरी 12 रु मार्च 14 जाए समय अवधि को स्वागत करिवो। ताहा एक प्रबंधर आलोच्य वस्तु। आपणक जानिबारे यदि कौनसी खराब लोक बदली जाई बढ़िया भल लोक हो जाए, तेबे आमे समस्ते बेसी खुशी ही थाउ।
ମଦୁଆଟିଏ ଗୀତା ପାଠ କରି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆରେ ଈଶ୍ୱର ଆସିଗଲେ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଗଲା କି? ଏ ମାସରେ ମୀନ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଓ ତୃତୀୟ ଘରର ମାଲିକ ଶୁକ୍ର ଏବେ ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଏହା ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ମହାଯୋଗ। ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ହାତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଧନ ଦେବେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶିଆଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। କେତୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର 27, 25, 26 ଓ ରେବତୀ ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟ ବହୁ ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରିବେ। ମାତ୍ର ରାହୁ କେବଳ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଧନ ଦେବେ। ଶନିଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରୁ 25, 24, 27 ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ, ବିଜୟୀ ହେବେ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ ମାସ। ବୃହସ୍ପତି କେବଳ 27 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସୁଖ ଦେଇ ଖୁସି କରାଇବେ। ମାସାଧିପ ରବି ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟଙ୍କୁ କେବଳ ଲାଭ ଦେବେ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ। ଯଦି କମ୍ପାନୀ ବା ସରକାରୀ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ, ତେବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂରିଯିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ, ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମନୋଭାବ ଦେଖି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ମାସରେ ଅନୁକୂଳ। ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସପ୍ତମାଧିପ ବୁଧ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଘର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଗୃହିଣୀଂ ଗୃହମୁଚ୍ୟତେ। ବୁଧ ହେଲେ ସପ୍ତମାଧିପ, ସେ ଟିକେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ପରିବାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ହେ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ରୁହ, ନିଜକୁ ସଂଯତ କର। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବେ, ଦୋଷ ଦେବେ। ୟାରି ପାଇଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି। ଏ ତ କଳିର ମୂଳ। ଆଉ ବାଜିଏ ଝିଅଟା। ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ମାଲୋ ମନେ ରଖିବୁ, ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର ବଦନାମ ନ ହୁଏ। କାରଣ ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। ହଁ, ପଞ୍ଚମରେ ନିଚରେ ମଙ୍ଗଳ, ଏଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଫଳ ହେବେ। ଏ ମାସଟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗବେଷକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନ ହୋଇ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଓଂ ମଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ଆଗେ 8 ଥର କହିବା, ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ଗବେଷଣା କରିବା ବା ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଭଲ। କର୍ମାଧିପ ବୃହସ୍ପତି ଏବେ ତୃତୀୟରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ସହସା ବିଦଧୀତ ନ କ୍ରିୟାଂ, ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅନେକ ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରଂ ଅଶୁଭସ୍ୟ ବିଳମ୍ବଂ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଖଟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଆସୁନୁ।
अरे आरे केते घटिबू टिके घड़ीबू आ बा पड़ी तो पाई सावधान भाई खटर ये निमंत्रण को ग्रहण करतुनी लग्न रे बुद्ध राउ देह प्राय असुस्थ रहिबो बिना कारण रे किछि नाही बसते बसते छिंक हब काश हब गोड़ बिंधिब इत्यादि 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 असुस्थ हेब पंचम मंगल जोगु नुआ रोग सृष्टि हब पुराणा रोग बढ़ीज तृतीय गुरु भी रोग बढ़ाई खुशी हेबे द्वादश शनि शारीरिक जंत्रणा बढ़ाई पारती शुक्र तुमको कर्म तत्पर करेंगे कठिन श्रम करेंगे फल भल हम जेणु एत गुड़िए ग्रह रोग व्याधि देवे आम कौन करवा नासई रोग रईशव पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नासई रोग रईशव पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा यही दोहाटी को जदि आम कौन कार्य करने पूर्वर 8 थर पढ़ीदबा इपरि खाइबा पूर्वर शोइबा पूर्वर चलवा पूर्वर कर्म करने पूर्वर पूजा करने पूर्वर क्या सागर दीपन दुख हाँ पूर्वर मन मैंने पढ़ीदबा ताहले तो सी आसी हेल्प करेंगे ना कारण सी ज्ञानदाता बलदाता बुद्धिदाता तेणु तस्मै हनुमते नमः।